हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज जप क्लास उपस्थित समस्त नवागत तथा वरिष्ठ वैष्णव और वैष्णवी मान श्री चरण रे शत शत दंडवत प्रणाम। आम मानकर पूज्य वरिष्ठ शुद्ध वैष्णव एवं आमर गुरु महाराज कृपाधन्य शिष्य श्रीपाद भद्राचार्य प्रभुजी को प्रणति निवेदन पूर्वक प्रभुजी चरण कमल कृपा निवेदन करवा। प्रभुजी आंभ अधम मान भगवान गौरांग महाप्रभुंकर आविर्भाव तिथि उपलक्षे भगवान गौरांग महाप्रभुंकर दिव्य कथामृत श्रवण कराई आम मान कृष्ण प्रेम प्राप्ति हेबा संगे संगे ए भवान नवरु हेबापी तथा परमधाम प्राप्ति निमंते पूर्ण सहायता करिवे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुजी तीन चार हरिबल करी स्वागत करिबा समस्ते। हरि बोल भगवान जेहेतु अवतीर्ण हेबे तेणु से जहा किछि प्रयोजन समस्त धन संपत्ति समस्त सौभाग्य विधाता जानी जेमिति जानी कि सब आनी कि थोई दे नवद्वीप संपत्ति के वर्णिबारे पारे एको गंगा घाटे लक्ष लक्ष स्नान करे लक्ष लक्ष स्नान गोटे गोटे घाटे वर्तमान आम मानकर घाट तैयारी करिवार प्रयोजन रही जो माने बदान्य व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति से आसी आसिक आम मायापुर रे भिन्न भिन्न घाट निर्माण करंतु बा घाट निर्माण रे सहाय्य करंतु। जगाई मधाई को उद्धार करागला जगा तथापि जगाई मधाई तांकर आत्मग्लानि जाउनी भगवान दयामय आमको उद्धार करदेले ठीक अच्छी किंतु आमे माने तो वैष्णव चरण रे अपराध करिछु ए अपराध ग्लानि केमिति हृदय रे मिटिबो केमिति दूर हो जिवो जानि पारु नाहंती तेने महाप्रभु पाखक गले आज्ञा वैष्णव अपराध केमिति दूर हबो से माने महाप्रभु कहले जे वैष्णव पाखर जाके क्षमा भिक्षा करिया पड़िबो। तापरे जगाई मधाई कहउचंती आज्ञा से सौभाग्य तो आमर नाही कारण आमे मद पीकी एमिति विभोर अवस्था रे थिलु आमे को वैष्णव चरण रे केते बेले केमिति भाव रे अपराध करछु से ज्ञान आमर नाही से स्मरण शक्ति मध्य आमर नाही आमे निशाग्रस्त है कि अपराध करथिलु तेणु आमे को वैष्णव को पाख जीव आमे तो जानिनो तार महाप्रभु कहउचंती ठीक अछि किछ असुविधा नाही तुमे गंगा रे घाट तयारी करो जगाई घाट मधाई घाट सब थिला सेतळको आपण माने जेतले परिक्रमा को जिवे से समय लोक माने कहबे एई जगह रे माधाई घाट थिला कारण सेते जेते बेले वैष्णव माने आसीबे तुमे तांको प्रणाम करथबो एवं जेहेतु तुमे घाट निर्माण कर एवं से घाट को प्रत्येक दिन परिष्कार करथबो एई सेवा करबा फल रे वैष्णव मानकर चरण रे जे अपराधी थाए धामवासी वैष्णव मानकर चरण रे का चरण रे से माने जेतले गंगा को आसीबे स्नान करिवे से अपराध आपण माने दूर होई जिवे। जानियो এই ঘটনা বিবিধ ब्रह्मा दृष्टिपादे सर्व लोक सुखे बसे व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे यदिओ धन संपत्ति पूर्ण रही धन जन उपलक्ष्मी सब किछ रही किंतु व्यवहार रसरे अर्थात व्यावहारिक जीवन रे कृष्ण भजन न करबा फल रे लोक मानकर जीवन व्यर्थ भाव रे काटि जाउतला। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार प्रथम कलिते होइल भविष्याचार जेहेतु भक्ति शून्य संसार थिला तेणु कलिजुगर प्रथम संध्या रे मध्य देखा गला जेमति कलिजुग होई जाय अर्थात कलिजुगर परवर्ती काल रे जो प्रकार अवस्था सृष्टि हो से जेमति से भली अवस्था सृष्टि जाय एमिति अवस्था थिला धर्मर विपर्जय देखा गला लोक माने कोन करथले मंगल चंडी रगते करे जागरणे धर्म कर्म कौन बाली भावुले मंगल चंडी गीत गाइबा विषहरी पूजा करिबा दंभ करी विषहरी पूजे कौन जन विषहरी माने मनसा पूजा पुतली करे केहो दिया बहु धन पुतली माने नानादी प्रकार देवता मानकर सब परिकल्पना करिवे जेमति संतोषी माँ एई माँ सेई माँ नानादी प्रकार व्रत करिवे तांकर मूर्ति तैयारी करिवे तांकर पूजा करिवे एवं बहुत दंभ प्रकाश करिवे अनेक धन रत्न व्यय करिवे ब्राह्मण डाकिवे खुएबे इत्यादि इत्यादि एवं पुतली करिया केहो दिया बहु धन
ଧନ ନଷ୍ଟ କରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଏବଂ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଲଗେଇକି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବାହାଘରରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহ এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়। যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব তাহারাও না জানেন সব গ্রন্থ অনুভব মানে ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র ইত্যাদি ইত্যাদি উচ্চকুଳ সম্ভূত ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି କହନ୍ତି ବେଦେ ରାମାୟଣେ ଚୈବ ପୁରାଣେ ଭାରତ ତଥା ଆଦୌ ଚାନ୍ଦି ଚ ମଧ୍ୟେ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି। ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ ଦେୟ ପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ନିତ୍ୟଦା। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ କଥାକୁ କେହି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ମାତ୍ର ସେଗୁଡାକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷରେ ବିହିତ ହଉଥିଲା। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢାଇବା ପରେ ସବେ ଏଇ କର୍ମ କରେ ତାର ସହିତ ମୋ ପାଶେ ଡୁବି ମରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ଉଭୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜମାଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଖାନେ ଯୁଗ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣର କୀର୍ତ୍ତନ ଦୋଷ ବିନା ଗୁଣକାର ନା କରେ କଥନ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଗୁଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେବା ସବ ବିରକ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଅଭିମାନୀ ତାସବାର ମୁଖେ ଏକ ନାହିଁ କହରେ ଧ୍ୱନି। ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ନିଜକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହରିନାମ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର କଥା କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ 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 ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି କଣ ହବ, ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅ। ଆରେ 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 ବଳରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କଣ ହବ, ଯାଇକି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କଣ ହବ, ଯିବେ ସେବା করে যেই জন সেই জন ସେବି ସେ ଈଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କହିକି ନିଜର କପୋଳ କଳ୍ପିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଜନସମୂହ ମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। এই সমস্ত তপস্বী এই সমস্ত ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ କଥା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୃତିମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅତି ବଡ ସୁକୃତି ସେ ସ୍ନାନର ସମୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରୟ। ସୁକୃତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଯେ ଜଣିତେ ପଢାଏ ଭକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନାହିଁ ତାହାର ଯିବାଏ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି। এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবে ন পার। ভক্ত মানে যেତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। তেমনি এই জীব সব পাইবে উদ্ধার বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ବିଷୟ ସୁଖରୁ ସମସ୍ତେ ମଜି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। বলিলে কেহ নাই লয় কৃষ্ণ নাম নিরবধি বিদ্যাকুল করে ন ব্যাখ্যান। সকার্য করে ন সব ভাগবত গণ কৃষ্ণ পূজা গঙ্গা স্নান কৃষ্ণের পথ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ। ভগবান ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୃପା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ତ
ସେଇ ନବଦିବେ ବୈଷେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ସର୍ବଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟତର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବାଖାନିତେ ଯେହେନ ଶଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶିବ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ଯଥାସମ୍ଭବ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବାରେ ଏକଦମ ଓସ୍ତାଦ, ପଞ୍ଚମୁଖ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରିଭୁବନେ আছে যত শাস্ত্রের প্রচার সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ পদ ভক্তি সার। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଭକ୍ତି, ଏଟା ସାର ବସ୍ତୁ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ନିରବଧି ସେବେ କୃଷ୍ଣ ମହାକୁତୁହଳେ ଓଙ୍କାର କର ଏ କୃଷ୍ଣ ଆବେଶେର ତେଜେ ସେଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ତେ ବାଜେ। সেই প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ ভক্তি বসে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ। অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তি যোগ ধন্য। এই মত অদ্বৈত বসনে নদিয়ায় ভক্তি যোগ শূন্য দেখি লোক, ভক্তি যোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়। সকল সংসার মত ব্যবহার রসে কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি কারো নাহি বাসে। বাসুলি পূজা একেহ নানা ধুমধাম মধ্য মাଂସ দিয়া কেহ যକ୍ଷ ପୂଜା କରେ। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଉଡୁପି ଫୁଡୁପି ସବୁ ଜାଗା ବୁଝିବେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ ସବୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଗ୍ରହ ସବୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହବ ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଖଇ ବି ଦିଆ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଝୁଡି ଖଇ ଖାଇ ପକେଇବେ ସେ। ନିରବଧି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କୋଲାହଳ ନାଶୁନେ କୃଷ୍ଣର ନାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। କୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଦେବେର ନାହିଁ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଚଣ୍ଡୀ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ନାଚନ୍ତୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଅଦ୍ବୈତ ମାନେ ପାଏ ବଡ ଦୁଃଖ, স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে সদায় হইয়া সদয়। মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার, তবে হয় সকল জীবের উদ্ধার। তবে তো অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই, বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হেতাই। আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া, নাচিব গাইব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া। নিরবধি এই মত সংকল্প করিয়া, সেবে ন শ্রীকৃষ্ণ পদ এক চিত্ত হইয়া। অদ্বৈতর কারণে চৈতন্য অবতার, সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার। তো অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুରରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶିବାସ ଅଙ୍ଗନରେ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ବୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭାବରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଡା ନାଡା ନାଡା। ନାଡା ନାଡା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭଗବାନ ନାଡା ନାଡା କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଲାଗେ, ନାଡା ନାଡା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଶୟନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲି, ଏଇ ଅଦ୍ବୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଙ୍କାର କରି ମତେ ଡାକିଲା। ମୋର ଆସନକୁ ପୁରା ଏକଦମ ନଡେଇ ଦେଲା। ନଡେଇ ଦେଲା ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ କମ୍ପ କରି ପକେଇଲା, ଥରହର କରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ତାରି ଡାକରେ ମୁଁ ଏଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ନାଡା ଅଦ୍ବୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଶାନ୍ତିପୁରରେ ବସି ରହିଛି। ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ଯାଅ ତାକୁ ଡାକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନେକ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି, କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଅଦ୍ବୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି? ସେଇ ଯାହାର ମନ୍ଦିରେ ହଇଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ। সর্বকাল চারি ভাই গায়ে কৃষ্ণ নাম, ত্রিকাল করে কৃষ্ণ পূজা গঙ্গা স্নান। নিগুড়ে অনেক আর বৈশ্য নদী আয়, ପୂର୍ବେ ସବେ ଜନ୍ମିଲେ ନିଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। କୋଉମାନେ? ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଗଦୀଶ ଗୋପୀନାଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଉସା। ଜଗଦୀଶ ଗୋପୀନାଥ, শ্রীমান মুরারি, শ্রী গরুড় গঙ্গা দাস। একে একে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার, কথার প্রস্তাবের নাম লইব জানি যার।
सबई स्वधर्म पर सबई उदार कृष्ण भक्ति बोई केन न जानो यार कृष्ण भक्ति छुड़ा मैंने आप किसी जान नथिले सबे करे सबारे बांधव व्यवहार केह कार न जाने न निज अवतार निजर प्रत्येक निज निज को बंधु बोली भाबुचंती किंतु एमाने तांकर निजर स्वरूप संपर्क रे जोगमायांकर प्रभाव रे एमाने भूली जाइछंती श्रीवास भूली जाइछंती से होचंती श्रीवा से होचंती नारद मुनि अद्वैताचार्य भूली जाइछंती से होचंती महाविष्णु बा शंकर माने शिव सदाशिव एकथा कहीं जानी नाहंती जोगमायार प्रभाव रे अघटन घटन पट्टी आसी पूर्णमासी जोगमायांकर प्रभाव रे प्रौढ़ माया हमर वृंदावन रे जोगमाया एवं द्रवदीप होचंती प्रौढ़ माया आप नवद्वीप गले से जीवे पोड़ामा तला बहुत बड़ बट गछ रही बर गछ अच्छी से तले माँ अवस्थान करती लोक मैंने साधारणतः ये जोगमाया को सेठी से जोगमाया को साधारणतः सेठी महामाया रूप पूजा करती बलि फली भी दिखती से अलग कथा हाँ कारण लोक मैंने जानी ना जोगमाया परिचय साधारण लोक मैंने जानते ना तो एमने निजे निजर कथा सब निजर स्वरूप को माने विस्मृत होती एके एके बोलिते है अच्छा सबे विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतरे दहे बड़ चित्त सभाकार ए समस्त भक्त मान जो जगत को कृष्ण भक्ति शून्य देखुंती समस्त हृदय जमी दग्धीभूत हो जाऊँ जली जाऊँ कष्ट कृष्ण कथा शुणवे कहेन नहीं जन आपना आपनी सब करेन कीर्तन कृष्ण कथा शुणा कहार इच्छा ना लोक मिलूना तेणु भक्त मैंने कौन करती निज निज भितर केवल मात्र सब कीर्तन करते आपण मैंने समस्त उपलब्धि करदे नाम प्रचार को जाकि किंतु लोक मान कौन इंटरेस्ट ना तेणु भक्त मैंने कौन कर नानदी उपाय से जमी आपण मैंने जो व्हाट्सएप कौन से जो गूगल मीट मध्यम कृष्ण कथा आलोचना कर शुणुंट खूब भल जिन से नेटवर्क से करते अलग प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स नेटवर्क नुहे कि भिन्न भिन्न रूप से सब सब करुले घरे घरे से बड़ बड़ मंदिर नथिला दुई चारि दंड थाकी अद्वैत सभा है कृष्ण कथा प्रसंगे सकले दुख पाए दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण आलापे क्रंदन सकल वैष्णव मिली आपने अद्वैते प्राणी मात्र कारे केह नारे बुझाइते दुख भावी अद्वैत करेन उपवास एवं अद्वैताचार्य दुखित होकर उपवास कर खिया पिया सब बंद करते सकल वैष्णव छाड़े दीर्घ सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास एवं वैष्णव माने हाहुताश कर दीर्घ श्वास छाड़ुंट कौन हम किमती लोक मैंने उद्धार हे किछु नहीं जाने लोग धन पुत्र आसे सकल पाषाणी मेली वैष्णव हासे एवं लोक मैंने वैष्णव मान देखी उपहास करते चारि भाई श्रीवास मिलिया निज घरे निशा होइले हरिनाम गाय उच्च स्वरे एवं श्रीवास पंडित और अन्य 3 जन भाई को लेकिन चारि भाई मिलिकी कौन करते उच्च स्वर हरिनाम करते एवं जो मैंने पाषाणी विषयी व्यक्ति से कौन करते सुनिया पाषाणी बोले होइल प्रमाद ए ब्राह्मण करिवे ग्रामे उत्साह से समस्त कथा कहा कोई होते अरे 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 ग्राम सर्वनाश हो गला रे महा विपद पड़ा ये ब्राह्मण तार समस्त भाई मान को लेकिन कीर्तन करुची हाँ ये तो पूरा सर्वनाश करदेव ग्राम को पूरा एकदम उत्पादित कर पकेब देखा जना गला महा तीव्र नरपति जवन यार ए आख्यान शुणिले प्रमाद नदियार नदियार तो अरे ये तो शासक जी अच्छे तो मुसलमान शासक चांद काजी रही हुसैन शाह पूरी अच्छी हाँ एमने जो शुणवे जे खूब जोरदार हरिनाम हो हिंदू आनी चली ये तो आसिक आम गाँव उत्पात शुरू करदेव नदियार उत्पात शुरू करदेव केह बोले ब्राह्मण ए ग्राम होते घर भांगी गुचाइया फेलाई मुस्ते किए कहते ये ब्राह्मण परिवार आम पूरा उत्खात करदे एम घर फर सब भांगी पकेबा एवं गंगा स्रोत भसईदे ए बामुने घुचाइले ग्रामेर मंगल अन्यथा जबने ग्राम करिवे कबल
ए ब्राह्मण को जदि आमे तार सपरिवार ए गाँव बाहर करदेवा तेबे जे कि आम गाँव मंगल हम नहले जवन जवन राज जवन जे प्रशासक से आसिक आम गाँ को आम गाँ को पूरा कबलित कर पकेब यही मत बोले जत पाषाण गण शुणी कृष्ण बोले कांदे भागवत गण एक सब कथा शुणिकी भक्त मान सब कृष्ण 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 कहीकि तो कांदुले कथा कहबार प्रसंग हूँ कौन जे भगवान जिते अधर्मर माने धर्मर ग्लानि हुए अधर्मर उत्थान हुए एभली भाव में देखा जाऊँगी धर्मर ग्लानि एवं धर्मर उत्थान बुझिपारे से तो भगवान आसबे ना सुनियाद्वैत क्रोधे अग्निहेन ज्वले दिगंबर हो सर्प वैष्णवेर बोले तो अद्वैताचार्य सदाशिव अवतार महाविष्णु अवतार तेणु से पूरा एकदम स्वरूप आसी जाउछंती एवं पूरा एकदम कपड़ा लता कौन कोटी कौन अच्छी किछि होश नाही एवं समस्त वैष्णव मान कहउछंती सुन श्रीनिवास गंगा दास शुक्लांबर कराइब कृष्ण सर्प नयन गोचर हे श्रीवास हे गंगादास हे शुक्लांबर शुण शुण समस्त समस्त आगे कृष्ण को अणैबी समस्त कृष्ण को दर्शन करिवो सभा उद्धारिबे कृष्ण आपने आसिया बुझाइबे कृष्ण भक्ति तुम सभा लैया भगवान समस्त कृष्ण आसिके निजे आसबे कृष्ण भक्ति बुझेबे तुम समस्त को उद्धार करिवे जबे नहीं पारो तबे यही देह होते प्रकाशिया चारिभुज चक्र लई मु हाथे एकदम पूरा जोश आसी जाइछन्ति अद्वैताचार्य बुझि एक कथा जदि मु करि न पारिबी ताहले मु कोन करिबी मोर चारटा हाथ को विस्तार करिबी एवं शंख चक्र गदा पद्म धारण करिबी एवं प्रकाशिया चारिभुज चक्र लई मु हाथे एवं चक्र धारण करिबी पाषंडी रे काटिया करे मु स्कंधनाश तबे कृष्ण प्रभु मोर मोहितार दास यदि ये कथा एवं ए पाषंडी मान को मु खंड खंड करी पकेबे एमानकर पूरा स्कंधरु मुंडटा को अलगा कर देबे तबे जाय कि मो हो कृष्णकर दास ए कथा एमति कहउचंती जदि एभली जदि अद्वैत आचार्य कहती ताले जगतवासी उद्धार हम नहीं लोक मैंने हरिनाम करने बाध्य हाँ तो यही मत अद्वैत बोले न अनुक्षण संकल्प करिया पूजे कृष्णेर चरण भक्त संग निरवधि एक चित्त होया पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया जो भक्त माने कार्यक्रम फल जगतवासी मंगल हम सर्वनवद्वीपे सर्वनवद्वीपे भ्रमे भागवत गण कथा ना सुने भक्ति जोगेर कई कथा शुणु ना केह दुखे चाहे निज शरीर एड़ीते केह कृष्ण बोली श्वास छाड़े किसी तो भक्त माने जगत दुर्दशा देखी भावुले आ बंचवा को इच्छा होने शरीर छाड़ीदेवा एवं से दीर्घ श्वास करके कृष्ण कृष्ण कहते एवं कांदुले अन्न भाल मते कार नारुच ए मुखे मुहरे अन्न रुचुने जगतर व्यवहार देखी पाए दुखे छाड़े न भक्तगण सर्व उपभोग समस्त विषय सुख गुड़ा त्याग कर पकेले अवतरिबारे प्रभु करिला उच्च तापरे भगवान चिंता करछंती ना 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 एबे समय हो गला आउ देरी करबा ने आमे अवतीर्ण हो जिबा किंतु भगवान अवतीर्ण करबा पूर्व आगे कोन कले ना ईश्वर आज्ञा आगे श्री अनंत धाम राढ़े अवतीर्ण होइला नित्यानंद राम तापरे भगवान बलराम को पठेले अनंत देव को पठेले एवं से अनंत देव नित्यानंद प्रभु से माघ मासर शुक्ल त्रयोदशी दिन रे कौन कले ना पद्मावती गर्भ पद्मावती देवी गर्भरे शेकचक्र नामक ग्राम रे जन्म ग्रहण कले माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्भे एक चाका नाम ग्रामे हडाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता ताने करे पिता प्याज यदिओ समस्त पिता होचंती नित्यानंद प्रभु तथा भी से हाड़ाई पंडित कौन कले निजर बाप रूप स्वीकार कले से शुद्ध ब्राह्मण को
कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हैला धरी नित्यानंद नाम महा जय जय ध्वनि पुष्प वर्षण संगपे देवता गण करिला तखन सेई दिन हईते राढ़ मंडल सकल बाड़ीते लागिला पुनः पुनः सुमंगल से दिन ठारू ए राढ़ देश रे समस्त प्रकार मंगल अभ्युदय है जे प्रभु पतित जने निस्तार करिते अवधूत बेश धरी भ्रमिला जगते अनंतेर प्रकार हईला हेन मते एबे सुन कृष्ण अवतरिला जयमते। तो वर्तमान भगवान निजे आसवा पूर्व बलराम को पठेदेले माने जो माने मु गत वर्ष 2024 रे मुझे संकारी रे थिली से समय आपणकर ग्रुप रे बोधे मु अनंत संहिता आलोचना करती एवं ये अनंत संहिता रे आमे आलोचना करथलु जे किबळी भाबरे नित्यानंद प्रभु अनंत देव को भगवान साक्षात माने दर्शन प्रदान करथिले को कौन सी कल्प रे कौन सी सत्य युग रे एवं कहिथिले जे तुम्हें आसीबो मुझे तळे कलिजुग रे अवतीर्ण हेबे तुमे भी आसीबो ए कथा आमे आलोचना करथिले तेणु एबे सेटा आलोचना करिबानी। तो प्रथमे भगवान को पठेले अनंत देव को से नित्यानंद प्रभु रूप रे आसले एबे सुन कृष्ण अवतरिला जेमते नवद्वीपे आछे जग आछे एबे सुन कृष्ण अवतरिला जेमते नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर तो प्रायते हो स्वधर्मे तत्पर ए नवद्वीप रे सेठी मिश्र पुरंदर अर्थात जगन्नाथ मिश्र बसवास करथिले एवं वसुदेवଙ୍କ भलिया से स्वधर्म रे तत्पर थिले धर्म प्राण थिले उदार चरित्र ते हो ब्रह्मण्यर सीमा हेन नाही जहा दिया करिबो उपमा। वृंदावन दास ठाकुर कहउचंती एभली उदार चरित्र संपन्न एवं ब्राह्मण्य गुण संपन्न यांकर गुणर कोनोसी सीमा नाही एवं यांको संपर्क रे कोन उपमा देवी उपमा मु खोजी पाऊ। तापर से कहउचंती कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र अर्थात ये जगन्नाथ मिश्र भितरे कश्यप मुनि दशरथ वसुदेव नंद इत्यादि समस्ते विराजित थे कारण समस्ते आसिकी अद्वैत जगन्नाथ मिश्र पाखरे आश्रय ग्रहण कले जगन्नाथ मिश्र रूप अवतीर्ण हेले कारण तांकर पुओ राम तांकर पुओ बामन तांकर पुओ कृष्ण जेते बेले गौरांग महाप्रभु रूप आसिक लीला करिवे से माने केमती से लीला रे वंचित हेबे तेणु समस्त नंद कश्यप दशरथ इत्यादि पूर्व जो मान भगवान पिता रूप स्वीकार कर समस्त मिलित भाव रे जगन्नाथ मिश्र स्वरूप समस्ते आसले तान पत्नी सची नाम महापति व्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति सही जगन्माता एवं जगन्नाथ मिश्र पत्नी नाम होची सची जगतर माता एवं विष्णु भक्तिर जेमती मूर्तिमंत विग्रह बहुतर कन्यार हईल तिरभाव सवेक पुत्र विश्व रूप महाभाग। तो भगवान चैतन्य गर्भर जन्म होगा पूर्व आठटा कन्या संतान जन्म देथिले किंतु समस्त समय अकाल रे मृत्युवरण करथिले एवं तापरे नवम संतान होचंती विश्वरूप। तो विश्वरूप मूर्ति जन अभिन्न मदन देखा खूब सुंदर देखी हर्षित दुई ब्राह्मणे ब्राह्मण जन्म होते विश्व रूपे रहिल विरक्ति विश्वरूप होचंदी महाप्रभुंकर दादा बादांकर बड़ भाई आठटा कन्या संतान जन्म होगी मृत्युवरण करबा परे तापर विश्वरूप जन्म ग्रहण कले एवं ए विश्वरूप ये भी होचंदी अनंतकर अंश विशेष। तो यांको देखिकी दुई जन ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्थात जगन्नाथ मिश्र एवं सची माता खूब आनंद पाइले किंतु कौन हम जन्म होते विश्वरूपे रहिल विरक्ति शैशवे सकल शास्त्रते हईल स्फूर्ति किंतु ये जन्म काल विरक्ति अर्थात विषय वस्तु प्रति विरक्ति थिला एवं शैशव काल समस्त शास्त्र समस्त मर्म हृदय
स्फूर्ति लाभ कला विष्णु भक्ति शून्य हईल सकल संसार प्रथम कलित हईल भविष्य आचार धर्म तिरुभाव हईले प्रभु अवतरे भक्त सब दुख पाए जानी अंतरे तबे महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सची जगन्नाथ देहे हईला अधिष्ठान आगुर आम आलोचना कर धर्म तिरुभाव हईले प्रभु अवतरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तापरे भगवान बोले ना 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 वर्तमान नित्यानंद प्रभु आसीगलेनी बलराम मोर अंश विशेष विश्वरूप मध्य आसी सारी एवं वर्तमान मते जीवाक पड़िबो भगवान एक चिंता कले भक्त मान समस्त दुख पाउछंती एक जिते हृदय चिंता कले भगवान हृदय दयार्द्र हो गला करुणा रे विगलित हो पड़िला तबे महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सती जगन्नाथ देहे होइला अधिष्ठान सची एवं जगन्नाथ देहरे अधिष्ठित हेले जय जय ध्वनि हईल अनंत बदने स्वप्न प्राय जगन्नाथ विश्व सची सुने केमती अनंत बदन रे कोटि कोटि मुहरे जेमती जय जय ध्वनि होची एवं ए जय ध्वनि जगन्नाथ विश्व एवं सची देवी जेमती सुनी पारु एवं स्वप्न प्राय माने मनुष्य महातेज मूर्तिमंत हईल दुई जने तथापि हो लखिते ना पारि अन्य जने एवं ए दुई जनकर जो तेज मूर्तिमंत है उठिला किंतु अन्य माने कहीं देखि पार नथिले अवतीर्ण हईबे न ईश्वर जानिया ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया जते बेले ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता माने जानिले जे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक सर्वांशी सर्वावतारी सर्वरसिक निर्णय भगवान श्री कृष्ण चंद्र वर्तमान गौरांग महाप्रभु रूपरे सची मातांकर गर्भरे आश्रय रही सारे अल्प दिन भितरे तांकर आविर्भाव हम समस्ते तांको दर्शन करिवे तेणु एमाने समस्ते कौन कले ना एमाने समस्ते आसले नवद्वीप को महाप्रभु को माने सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र को घर को आसले समस्त लक्ष्य रे अति महावेद गोप्य ऐस कल कथा इहाते संदेह किछु नाही क सर्वथा ए जे जिनिस गुडा वेद गोप्य वेद रे मध्य गोपनीय अवस्था रे अछि आमे केम जानिबा आम मानकर सौभाग्य जे वेद व्यास चैतन्य लीलार दास वृंदावन दास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास तो व्यास देव ए जो वृंदावन दास ठाकुर ऊपर जन्म ग्रहण करिकी से आमको ये समस्त जिनिस कहउचंती बोले आमे बुझि पारुछे एवं एतरे एटा सत्य घटना रे वेदगोप्य जिनिस वेदगोप्य हितले मध्य ए वेद माने जो चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास ठाकुर वर्णना कर जेमिति वेदर अनेक गोपनीय वस्तु सेटा जेमिति महाभारत सेटा जेमिति श्रीमद् भागवत प्रकाश करछंती व्यासदेव ठीक सेही बळी भाबरे ए वेदगोप्य विषय वस्तु ए चैतन्य भागवत रे वर्णना करछंती वृंदावन दास ठाकुर बहुत दयालु आमंगर बड़ सौभाग्य भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति एवं समस्त आसिक स्तुति कले केमती स्तुति कले तमे सब सुन बोले कहउछंती भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति जे गोप्य श्रवण है कृष्ण रतिमती ए स्तुति श्रवण कले कृष्णकर चरण रे रतिमती हबो आपण समस्त सुनतु खाली गाई जिबी जोटा बुझेबार दरकार ने बुझेबिली तबे आपण सुनिबे जय जय महाप्रभु जनक सवार जय जय संकीर्तन हेतु अवतार जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल हे प्रभु संकीर्तन पाई आपण अवतीर्ण हेबे आपण वेद को धर्म को साधु मान को ब्राह्मण मान को पालन करिवे जय जय अभक्त मन महाकाल एवं आपण माने आपण अभक्त मान को दमन करिवे तांको पय आपण महाकाल स्वरूप जय जय सर्व सत्यमय कलेवर जय जय इच्छामय महामहेश्वर जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड तुम भितरे अधिष्ठित रहिछि से तुमी श्री सची गर्भे करिला प्रकाश सेही प्रभु आपण वर्तमान सती मातांकर उदर रे तांकर गर्भ रे प्रकाशित होइछथि तुम्हार जे इच्छा के बुझिते तार पात्र सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र सकल संसार जार इच्छा संहारे से कि कंस रावण बधिते भाग्य नारे ये समस्त संसार जार इच्छा रे
ଯାର ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସଂହାର କରାଯାଉଛି, ନାଶ ହଉଛି, ସାଧାରଣ କଂସ ଏବଂ ରାବଣକୁ କଣ ମାନେ ଯଦି ବଧିବ ଏଇଟା କଣ ବଡ କଥା। ତଥାପି ଦଶରଥ ବସୁଦେବ ଘରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଆ ବଧିଲା ତା ସଭାରେ। ତଥାପି ଆପଣ କଣ କଲେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ସଂହାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଧ କରିଛନ୍ତି। এতে কে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ, আপনি যে জানো তুমি আপনার মন। ଆପଣ କାହିଁକି ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, କୋଉ କାରଣରୁ, ଏ କଥା କେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସତରେ ଦରକାର ନଥିଲା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ବଡ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। তোমার আজ্ঞা এক সেবক তোমার ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରେ ଏପରିକି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି আপনি তোমার আজ্ঞা এক সেবকে তোমার ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରେ କରିତେ ଉଦ୍ଧାର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନା ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିରେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜଣେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରେ କରିତେ ଉଦ୍ଧାର। ତଥାପି তুমি ସେ আপনে ଅବତରି ସର୍ବଧର୍ମ ବୁଝାଅ ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟ କରି। ତଥାପି ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଧର୍ମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ তুমি ପ୍ରଭୁ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧରି ତପୋ ଧର୍ମ ବୁଝାଅ আপনে ତପ କରି। ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଜଟା ଧରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଅବତରି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ହଇଆ ସୁନ୍ଦର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବୁଝାଅ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିକି ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୁବ ହସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ କରିଆ ସବାରି ଲ ଯଜ୍ଞ ଯାଜ୍ଞିକ ହଇଆ। ଦିବ୍ୟ ମେଘ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଇଆ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜା ଧର୍ମ ବୁଝାଅ আপনে ଘରେ ଘରେ। ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆପଣ ଜଗତକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତୃତୀୟାମ ଯଜଦୋ ମୁଖେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯାୟାମ। ଏବଂ ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେମିତି ଆସିଲେ? ପିତବାସ ଶ୍ରୀବାସାଦି ଶ୍ରୀବତ୍ସାଦି ନିଜ ଚିହ୍ନ ଧରି, ପିତବାସ ଶ୍ରୀବତ୍ସାଦି ନିଜ ଚିହ୍ନ ଧରି ପୂଜା କର ମହାରାଜ ରୂପେ ଅବତରି। ଆପଣ ପିତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲେ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ନିଜେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିକିରି ମହାରାଜ ରୂପରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଧାରଣ କଲେ, ଛତ୍ର ଚାମର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗେ ବିପ୍ର ରୂପେ ଧରି ପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାବାରେ ବେଦ ଗୋପ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ବିପ୍ର ରୂପରେ ପିତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିବେ। କଣ କରିବେ ନା ବେଦ ଗୋପ୍ୟ ଯେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେ। ଅତିକ ବା ତୁମାର ଅନନ୍ତ ଅବତାର କାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହା ସଂଖ୍ୟା କରିବାର। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ରହିଛି, କିଏ ସେଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ତୁମି ଜଳେ ପ୍ରଳୟ ବିହର। ହେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମେ ଆସିକି ଜଳରେ ତୁମେ ଲୀଳା କରିଛ। କୁର୍ମ ରୂପେ ତୁମି ସର୍ବ ଜୀବରେ ଆଧାର ଏବଂ କୁର୍ମ ରୂପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖିଛ। ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପେ କର ବେଦରେ ଉଦ୍ଧାର। ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପରେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ଦୈତ୍ୟ ଦୁଇ ମଧୁ କୈଟବେ ସଂହାର ଏବଂ ମଧୁ ଏବଂ କୈଟବକୁ ଆପଣ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବରାହ ରୂପେ କର ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାର। ବରାହ ରୂପରେ ଆସିକି ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ରୂପେ କର ହିରଣ୍ୟ ବିଦାର ଏବଂ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆସିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବକ୍ଷକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି।
ବଳିରେ ଛଳ ଅପୂର୍ବ ବାମନ ରୂପ ହୋଇ ଏବଂ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ବଳିକୁ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ରୂପେ କର ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ମୋହି ଏବଂ ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ 21 ବାର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କର ରାବଣ ସଂହାର, ହଳଧର ରୂପେ କର ଅନନ୍ତ ବିହାର, ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଦୟା ଧର୍ମ କରହ ପ୍ରକାଶ, କଳ୍କି ରୂପେ କର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗଣର ବିନାଶ ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ ଏବଂ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। କାଲି ମତେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନିତାଇ ନା କଣ, କାଲି କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିବି, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯବନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଆମେ କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କର ଜିଭ ଆମେ କାଟି ପାରିବାନି। ସେଠି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ହୁଏ, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ହୁଏ, ସେଠି କଥା ରହିଛି ଯେ ସେଠି ହয়তো ଜିଭ କାଟିଦବ, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇକି ପରାସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କଥା କାମ ନ କରିପାର ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ର ପିତାତବ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବା ତତନ୍ୟତ। କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି କଣ କରିବ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା କାମ ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବାନି, ନା ଜିଭ କାଟି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ଅନେକ ସମୟରେ ହଁ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ସେଭଳି ନିନ୍ଦୁ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି କଣ କରିବେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ର ପିତାତବ୍ୟ, ସେଠି କାନଟାକୁ ଢାଙ୍କିକି ସେଠି ପଳେଇବେ। ତ ଭଗବାନ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସଂହାର ହବନି, ଏମାନଙ୍କର ସଂହାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂହାର କେମିତି ହବ ନା ଭଗବାନ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ ଏବଂ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ କର ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ, ହଂସ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଦିରେ କହ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୀ ନାରଦ ରୂପେ ବୀଣା ଧରି କର ଗାନ, ବ୍ୟାସ ରୂପେ କର ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସର୍ବଲୀଳା ଲାବଣ୍ୟ ବୈଦଗ୍ଧି କରି ସଙ୍ଗେ, କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ବିହର ଗୋକୁଳେ ସହ ରଙ୍ଗେ, এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি কীর্তন করিবে সর্বশক্তি পরচারে। কিন্তু প্রভু ଆପଣ এই ଅବତାରରେ ଭକ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି ଏଇ ନାମରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବେ ସକଳ ସଂସାର, ଘରେ ଘରେ ହୋଇବେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସକଳ ସଂସାର ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ହବ। କି କହିବ ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ, ତୁମେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ମିଳିଆ ସର୍ବଦାସ। କଣ ଆମେ କହିବା, କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି একত্রিত ভাবে। যে তোমার পাদ পদ্ম নিত্য ধ্যান করে, তাহা সবার ভাবে অমঙ্গল হরে। পদ তলে খଣ୍ଡେ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ, ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଦଶ ଦିଗ ହଏ ସୁନିର୍ମଳ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଚିବେ ପଦ ତାଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଚିବେ ଖଣ୍ଡେ ପୃଥିବୀର ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ, ଧରା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ, ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର ସର୍ବଦିକ ହଏ ସୁନିର୍ମଳ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେଇବେ, ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରରେ ଦଶ ଦିକ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର, ଏପଟେ ଈଶାନ ଆଗ୍ନେୟ ନୈଋତ ବାୟବ୍ୟ ସବୁ କୋଣ, ଦଶ ଦିଗ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧ ସବୁ ଗୁଡାକ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ବାହୁ ଦୁଇ ମିନିଟ ବାହୁ ତୁଲି ନାଚିତେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଘ୍ନ ନାଶ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇକି ଆପଣ ନାଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ନାଚିବେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ନାଶ ହେଇଯିବ। ହେନ ଯଶ ହେନ ନୃତ୍ୟ ହେନ ତର ଦାସ, ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପନେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ହଇଆ, କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ লইয়া। এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি, তুমি বিলাইবা বেদ গোপ্য বিষ্ণু ভক্তি। মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি, আমি সব সে নিমিত্ত বিলাস করি। আরে ভগবান ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣ ସୁଗୋପ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭକ୍ତିକୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଳାୟିତ, ଆମେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ଅଛୁ। ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
জগতের প্রভু তুমি দিবাহেন ধন তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ যে তোমার নাম প্রভু সর্বযজ্ঞ পূর্ণ সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয় যেন আমার সবার দেখিতে ভাগ্য হয় এতদিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ তুমি ক্রীড়া করিবা যে চলে অভিমত যে তোমারে যোগেশ্বর সব যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে সে তুমি বিজিত হবে নবদ্বীপে গ্রামে নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার এই সচিন জগন্নাথ গৃহ যথা অবতার এই মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে উক্তি রহি ঈশ্বরের করে স্তবনে সচি গর্ভে বৈশে সর্ব ভুবনের বাস এবং আগামীকালি আমি আলোচনা করিবা কালি আগামীকালি পূর্ণিমার দিন কেমতি ভগবান প্রকাশিত হেবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि